जिंदगी एक किराया का घर है, जिंदगी एक किराया का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराया का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सलातुन या सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम। लूट जाएगी जब तुझसे खुशियां, गम के ढांचे पे ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादा, वक्त ऐसा भी आएगा नादा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। उलमाए किराम आसे-पाशे सुबहानाल्लाह। इज़ा जा अजलुहुम ला यास्ताखिरुना साअतान ওয়া লা ইস্তাকদিমুন। মৃত্যুর দূত যখন আসবে এক সেকেন্ডের সময় সারিয়া ভাড়ার মধ্যে ভাড়া দিয়ে আসে না নাই? এক মাস 2 মাস 3 মাস ভাড়া না দিলে কি মালিক রাখবে? ঘেটি ধরে বের করে দেবে না? হায় 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 হায়। অনুরূপভাবে মৃত্যুর দূত যখন আসবে, বিবির জন্য, মার জন্য, বাবার জন্য, সন্তানের জন্য, বন্ধু বান্ধবের জন্য অপেক্ষা। না 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 না, লাব্বাইক আপনাকে বলতেই হবে। নিঃশ্বাস ফেললে তুলতে দেওয়া হবে না, নিঃশ্বাস তুললে ফেলতে দেওয়া হবে না। বন্ধু, কার জন্য এত লাখারাত বাড়ি, কার জন্য এত জমিদারি? আমরা যা যা করতে লাগলাম, আজকে আমার, কালকে আমার ছেলের, পরশু আমার নাতির, ঠিক কিনা? কেউ কি নিয়ে যেতে পেরেছে? অনেক ধনী সম্প্রদায়